kangit-ngit, adunay kahayag. Dili ni mo mabate ang tinuod nga kalipay kung dili ka moagi sa kasakit. Ang matag problema, panalangin. Paita ni kinabuhi ni. Unsa ka dira boy? Pahit kaya akong kinabuhi sa'yon. Wala naman siguro ni katapos ang pagsulay. Nganong nakaigon man ka na boy? Sige naman tanaw ko ampo. Hugot naman akong bagto. Pero nganong daggan mangyapoy pagsulay nga mabot sa akong kinabuhi. Ang tanang pangitabo, dunay tagsa-tagsa nga panahon. Adunay panahon sa kalipay, adunay panahon sa kasakit. Tagaampo man ka boy, di ba? Oh, hugot kaya akong pangapagampo. Nganong ni daggan man ang problema o suliran sa akong kinabuhi. Nga akong giampo, panalangin man. To ka dira boy, naka sa tamang sitwasyon. Unsa? Nanay nung ko sa tama ang kalisod-lisod ko? Oh, inom dumi boy. Ang matag problema, panalangin. Ha? Ganun na panalangin man na. Boy, wa ba ka masayod? Human sa kasakit, adunay kalipay. Human sa kangit-ngit, adunay kahayag. Karon boy, ang imo na sinati, kangit-ngit, apanantusa lang, kay mo abutra ang kahayag. Muana ka, nagaampo man ko permente. Apan, nganong pagsulay mang niabot? Boy, sultihan ti ka, mauna na itubag sa imong mga pagampo. Masig nagampo ka nga ligunit ka, mauna ni karon nga naa kay pagsulay. Ang pagsulay boy, sulay ra, pero nganong kinahanglan nagtasulayan. Tungod nagampo man ka boy nga ligunon ka, umanana, lain na nga buto ko among makita. Kung nagampo pagkag wisdom, para dagan kag maibaluan sa imong kinabuhi, mo nagyapoy ihatag sa imo dagang pagsulay. Nganuman para tudloan ka kung saan pagsulbad sa mga problema. Mo nang relax lang boy. Kaya ang tanan nimong naagian karon, porsiso lang na sa tanan nimong gipangayo. Iman ini ang akong iingon sa imo boy. Ang problema, panalangin nganuman. Kay kung masulbad nimo na nga problema karon, sunod sayo na lang na sa imo. Nganuman, nanam kay wisdom. Ang importante lang boy, dili mo abot sa imong una-una ang pagsurrender. Isamtang may kinabuhi pa, may esperansa. Sa ato pa din sayon, moagi ra ni pagsulay. Perting agya boy, mong ayaw pag-focus sa imong problema, ayaw pagmukmok, ayaw pagmaoy, ihilak na lang ang tanan. Uman-ana, pag-focus sa pagpangitang solusyon. Kaya ang tanang problema, naay kasulbaran. Way tarong nga tao nga way problema. Kitang kanan mo agi yulana. Depende na lang kung saan pagpangitang solusyon. Pero ang pinakanindot nimong baton boy, mutawag ta sa taas, kay walay lain mo tabang sa tuwa boy siya rajud. O ginumdumi perwinti boy, ang tanang problema panalangin. Ang tanang naitabo sa imong kinabuhi karon na ay purpose. Kung ko kabalo sa imong mga pangandoy, apan sayod ko, mauna ni proseso boy. Ang problema og ang suliran boy, kauban na nato. Dili ni mo mabate ang tinuod nga kalipay, kung dili ka moagi sa kasakit boy. Ang imong problema na kasulbaran.